आज्ञा आज्ञा ठीक अच्छे कहीदेव नहीं आज्ञा प्रश्न पत्र सूत्र सुन आज्ञा जुक्ति करबा बोले डोर मीठा लागे नहीं हुए जुक्ति नहीं करो हाँ नहीं आज जहा पत्र पत्र कहमी काल के खाली राधा बाड़ी के सम्बलपुरी कोई कर हेलो दुईटा गुड़े तीन पिठी कले कले कर जाऊे उठ प्रश्नटा है दुईटा गुड़े तीन पिठी कले कले कर जाऊे उठी भाषणात पिला दुईटा गुड़े तीनटा पिठी बोला मा चाल कले कले कर जाऊे उठी मुई यार नहीं पारा ना रे बा हे बड़ा सकाल पुआ भी गुड़ गुड़ कर कहूथे ठीक अच्छे तुई पान नहीं पीबू और बिरहिन मारा कुल चपटा नहीं हम कहि रहू मुई यार चपटा है जो सखा ओ तो का बोली छे का बोल छे दुईटा गुड़े तीनटा पिठी कले कले कर जाऊे उठी धन्यवाद बाप सखा हाँ तो केनता खिचे काना है जे अरे लंका गड़े रामचंद्र बाबुरे असुर मारिले अरे लंका गड़े रामचंद्र असुर मारिले अरे रावण वीर रे बाबू महाभय कले लंका रे जते बेले रामचंद्र सीता के रावण नहीं गला जते बेले असुर वंश के निपात कर दी हाँ हाँ केवल लंका रे रावण बंची बस बस से महाचिंता रे पड़ी गला हाँ मुई कहीं आनी सीता माता के मोर वंश ध्वंस कर देला न रामचंद्र जोटी आसी कर बैला हाँ सखा अरे पाताल पुर रे अछि पुत्र मोहि जे रावण अरे ताहाके ध्यान करिला लंकार रावण सखा तो पातालपुर जते बेले महिरावण अच्छे तांकर पुत्र से महिरावण के स्मरण कला महिरावण आसिक राम लक्ष्मण के पातालपुर के नहीं करी काली मंदिर रखी देला उजवा लगी नहीं छे बलि देवा लगी सखा दैवर घट सूत्र अटई विचित्र तो राम लक्ष्मण के बलि देवा लगी नहीं थिला बस बस जते बेले बलि देवा के नहीं थिला हेले तार भाग्य छाड़ी गला कहाँ भाग्य महिरावण भाग्य छाड़ी सखा बाबुरे हनुमान रखर गरे रावण मरिला अरे हनुमान मने मने बड़ चिंता कला सखा जते बेले से महिरावण के खड़गरे हनुमान काटी देला तो राम लक्ष्मण की केनता करने में बोली विश्व रूप धारण कला केनता कले विश्व रूप जते बेले धारण करिছে सखा अरे तू ही कांदरे बसाई से राम लक्ष्मण सखा अरे ऊपर रखे उठी लागो वीर हनुमान सखा दुईटा गुड़े तीनटा पिठी कले कले कर जाउछे उठी पातालपुर जते बेले राम लक्ष्मण के लंका कटक के आनुछे कि एटा हनुमान दुईटा गुड़े तीनटा पिठी और कले कले कर जाउछे उठी मन करी देला गुटे पत्रे दउछ सबु पुराण टिके टिके टामड़ी थिबो जे आंसर माने दुईटा तीनटा केनता আছে नहीं जानी सखा अरे पाई जोरे मुढ़ मन दुलर जीवन अरे मुई बोली गर्व कलु सारा राति सबुदिन सखा इ पिंडटे धरि
ধরিছু হ্যাঁ হ্যাঁ খাইলা পিলা পিণ্ড বলি করি বেশ বেশ কেড়ে গর্ব করছ তুই টিকে হিসাব কর মানে কোন আর নেই জানি পারু কেবে তলকে জীবু খসিরে তোর বেকে লাগিছে ফাঁসি আর নেই জানি পারু কেবে তলকে জীবু খসিরে তোর বেকে লাগিছে ফাঁসি সখা আর কা বলি করে পুরাণ শাস্ত্র লিখিছে কা বলছে আরে মুই বলি গর্ব কলা রাজা দুর্যোধন আর মুই মুই বলুথিলা অসুর বলি রাজন আরে মুই বলি গর্ব কলা রাবণ দুর্যোধন আর মুই মুই বলুথিলা অসুর বলি রাজন সখা ই রাবণ 56 গুন্ডা যুগকে বর পাইছিলা যেতেবেলে মুই বলি দেলা কানা হেলা সে 14 গুন্ডা যুগ তার আয়স হয়ে গলা সৎকিরে শেষ হয়ে গলা সখা রামচন্দ্রଙ୍କର ব্রহ্মাস্ত্রে তার প্রাণ পলে গলা হ্যাঁ মুই মুই বলুথিলা বলি রাজা মোর ভুলিয়া দান পুণ্য এই দুনিয়ারে কেহি নেই দেবার বলি কেহে নে বুঝলা কেতেবেলে বামর রূপ হেলে আর তলকে চাপি দিলে শুনি পাইলা সেটা সেবি শুননে পা সখা রাজা দুর্যোধন কাহাকে নমস্কার নি করতিলা হ্যাঁ তো ভগবান বি গুটে নারায়ণর হ্যাঁ দুর্যোধন বি গুটে নারায়ণ সেবি গুতে নারায়ণ সখা তো দুর্যোধন কৃষ্ণকে কহিলা কা বলা তোর না গোবিন্দ সিনা হ্যাঁ মুই মান গোবিন্দ বেশ 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 মোর দুইটা অক্ষর অতকা হেলানোর মুই তোতে জুহার কেতে বেলে করমি কেতে বেলা জুহা কমি বলি কৃষ্ণ তুই নারায়ণ ভগবান সিনা হ্যাঁ। মুই পর্ণগ নারায়ণ বেশ বেশ সেতির লাগি মুই তোতে জুহার নি করমি হ্যাঁ হ্যাঁ সখা আরে মুই মুই বলুতিলে রাবণ দুর্যোধন আর মুই মুই বলুতিলা অসুর বালি রজন আর মুই মুই বলুতিলা অসুর বলি রজন সখা ভগবান বামর রূপ হেলে আর বলিকে কেনতা কলে এ বাবা পচা চাপি দেলে আরে কেতে বেলে বামন হই চিপি দেবে টটিরে তারা আর নেই পারু কাশি সতরে মুড়ো আর নেই পারু কাশি সখা ও ইচ্ছে না আজ্ঞা কর প্রশ্নের আনসার দম ঠিক আছে যদি জানিছিলে মতে শুনেই থিতি হ্যাঁ 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 ইচ্ছিন্ন গুরু করথিতি সখা ও বাবুরে মানব কৃষ্ণর দিনে মন দেই কর শুনুথ তোমার ভাগবতর কথা আজ্ঞা মানব কৃষ্ণ দিনে মহানিত্যকে যে গলে সখা তো মানব কৃষ্ণ মহানিত্যকে দিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো মহানিত্যরে কি আছে কে সখা আরে মানব কৃষ্ণর দিনে মহানিত্যকে যে গলে আরে সেই স্থানে নিদ কৃষ্ণ আরে রাস করুথিলে সখা তো মহানিত্যরে যেতেবেলে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে তাঙ্গ রাস কেলি চালিছে বেশ বেশ মানব কৃষ্ণ রাস কেলি টিকে মুই দেখি যাচ্ছি মুই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা রাধা কৃষ্ণଙ୍କ রাস চালিছে হ্যাঁ। মানব কৃষ্ণ মধ্যରୁ দেখি যাইছে দেখি শুনু থ মন দেই করি কৃষ্ণর কথা মতে বুঝা শুন সখা যেতেবেলে কৃষ্ণ ভগবান যাইছন হ্যাঁ হ্যাঁ তো কেনতা খিছে কানা আরে হিছে? ত্রিপুরা রাধা কৃষ্ণ কে রে বাবু বারণ করিলে আর ত্রিপুরা রাধা
কৃষ্ণকে আর বারণ করিলে সখা ত্রিপুরা রাধা কৃষ্ণকে বারণ কলে হ্যাঁ হ্যাঁ কৃষ্ণ যেন জায়গায় অছন সে জায়গাকে মনা করিছন কা বলি যে মানব মানকে পুরুষ মানকে ভিতরকে নেই ছাড়বে হ্যাঁ হ্যাঁ আর কৃষ্ণকে তোমাকে দর্শন নি করে দিয়ে বেশ বেশ বলি কোন এটা ত্রিপুরা রাধা কৃষ্ণকে কହୁছি হ্যাঁ, হ্যাঁ। মুই কৃষ্ণকে তোমাকে দর্শন নি করে দিয়ে হ্যাঁ। কৃষ্ণ তো মনা করিছন আর মুই কা হেলা যে তুমি কে তোমার তাকর পাকে নেমি বইলি হ্যাঁ হ্যাঁ আর কেনটা করে জানিছো কা কানা করে বিলা সখা ও। আরে মানব কৃষ্ণকে বাবুরে শাড়ি পিন্ধাইলে গুড গুড কর कहू चाहिए हेंता व्यस्त हेबा बोले हेबा के अरे गुड गुड कर तो कहितेल जाऊ छ हां होय हो आज्ञा तुम विचित्र कथा नहीं पदराबार हो मैं तो गुड गुड कर कहितेल जाऊ छ एका थरे के सुनबार पलाब तुम्हार घर के डाक तो कहती से मजा आसी समस्त सब आज्ञा माने गुटे गुटे पत्र उछन सब कोटा गुटे गुटे थर थर कर कहिते जुमा सखा ओ तो मानव कृष्ण जते बेला स्वर्ग के जइछन हाँ हाँ तो स्वर्ग रे त्रिपुरा राधा छाड़ी गेला भाई और बिल्कुल नहीं मानव कृष्ण के नारी रूप रे कृष्ण पास के हाँ हाँ जते बेला कृष्ण भगवान देखी दिली जे नारीटा केनता कर आसला केनते असला ये मानव नारी महानृत्य के केनता कर आसला हाँ हाँ सखा त्रिपुरा राधा के पत्राली का बोले ये नारीटा केन ठानु तो ठान के आला आला कहो तो त्रिपुरा राधा सत कथा कहि दे हाँ हाँ प्रभु छलनार मुई मानव कृष्ण जते बेले आसीतिले हाँ। तुमके देखाबा लागि तुम रास किला देखाबा लागि बेस बेस मुईटा साड़ी टे पिने दिछे बुझ हाँ 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 तो मानव तो विष्णु भगवान साड़ी के खोली देबे हाँ सखा ओ जेते बेले त्रिपुरा राधा तंकर साड़ी के खोली देला हाँ। केनता हिचे काना हिचे? अरे मोहनित्य और कृष्ण आज्ञा अरे मानव कृष्ण महानित्य कृष्ण और मानव कृष्ण अरे दुई जन एका संगे भेट पड़ी गले पुण दुई जन एका संगे भेट पड़ी गले पुण सखा हाँ आज्ञा पले गले कहाँ से कहीं जीवे अथिबे मानव कृष्ण कही देव और महानित्य कृष्ण भेट पड़ी थे बोलबो एटा गुप्त भागवतर कथा नहीं आमर पाखे चारटा पांचटा आंसर थी बुझते और हमके जुक्ति करते सखा ओ। और गुटे आज्ञा कहाँ बोले का बोले राम लीला और कृष्ण लीला और तीनटा महाजीर गुटे पिला कह बोले ठीक केतेटा महाजीर केतेटा माइकनार तीनटा महाजी तीनटा पिला तीनटा महाजीर तीनटा पिला হয় ছাড়ো সে কথা ছাড়ো সখা हाँ এই চিন্তা কর টুরে কহিলে রাম লীলা কৃষ্ণ লীলা তিনটা মাঝির গুটে পিলা কহ বলে এই সিনবার গুন্দলি যাউছ হজে কেতেটা মাহাজির সেটা সখা ओ তো কেনতা খিজে कहना है जे ই কলি যুগে हाँ কেড়ে গর্ব করছু পহলা কহত ये बाने कोन मोर गर्व वाला তো সেতির লাগি কা বলুছন का बोलछन এদিনে নে বজিলু হরির নাম
এ দিনে নে ভজিলু কৃষ্ণর নামরে মূঢ় খেলু অজ্ঞান এ দিনে নে ভজিলু রাধার নাম এ দিনে নে ভজিলু কৃষ্ণর নামরে মূঢ় খেলু অজ্ঞান সখা সমস্তকে ভগবান মানব জন্ম দিয়েছন এ তোতে বাঁধিছে গা তোতে বাঁধিছে রে তোতে বাঁধিছে রে তোতে বাঁধিছে মায়া বন্ধন রে মূঢ় খেলু অজ্ঞান এদিনে নে ভজিলু কৃষ্ণ নামরে মূঢ় খেলু অজ্ঞান কেনতা খিজে আগর কালের বুঢ়া মানে কহুଥିଲେ কা বলি রাম ভজলে কাম নেই হরি ভজলে মরি হ্যাঁ কৃষ্ণ ভজলে বংশ বুড়া কেন্না ধরি তরি আহা আ সখা রাম ভজলে কাম নেই আর হরি ভজলে মরি হ্যাঁ কৃষ্ণ ভজলে বংশ বুড়া বুয়া গো বুয়া কেন নাম ধরি তরি আ কেন নাম ধর্ম রে বা রাম যদি ভজলে যদি হ্যাঁ। আমি তো কীর্তন সদা সর্বদা করুছ রাম নাম ধরুছ ধরু তুমি কাম কেনতা করনি দেলা বাধ্য কাম দেবা সখা চুছাটাকে হেটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেছ হ্যাঁ হ্যাঁ কেন কীর্তন মন্ডলী রে কেনতা হেলে রামচন্দ্র ভগবান কেন জায়গার থেকে জানিছু কেন মিলা তুই ইথানা চিন্তা কর গরুড় কুম্ভ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে গাঁরে হ্যাঁ 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 হেলে ভগবান আজি কেন রহসন জানিছু কেন রহসন যেন জায়গারে অন্নপ্রাশন্ন চালিতেছে সে জায়গারে রহসন জানে কেতান দেনা যায় হ্যাঁ না থিবে সখা ইছেন কাঁ বলছিলু আজ্ঞা কর খটা আর ডালমা এতে টেস্ট লাগুছে বলছিলু কাজি হ্যাঁ হ্যাঁ কথা তো কহুতনি বাবু হেটা সে রামচন্দ্র ভগবান হেনে অছন হ্যাঁ না বসন পিলা আজ্ঞা সমস্তଙ୍କୁ অতি সুন্দর ভাবে কালকে খাবা পিবাকে দেব তোমার মুক্তি হই পারবা হ্যাঁ বা সখা ও। তো জনে যদি নাম কীর্তন নবরাত্র করুথিবা হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর খাবা পিবাকে ভল যদি দেলে বড়িয়া খানা খালাবো বলে সত্তাই ভগবান সত্তাই না ভগবান সখা আর ছাড়বো ছাড়ো কাঁ বলি করি নাম কীর্তন করছেন খাবাকে মুঠে নিতে পারে দেই নে পালে বলে গলা সতা 10 পাটি মাইকিনা কীর্তন না লেবি কিছে কাম নেই দিয়ে সখা আর যদি খাবা পিবাকে যদি দেবু বুড়া 2-4টা বি কীর্তন মন্ডলের কেন্দ্র উঠিলে বি মুক্তি পাইব হ্যাঁ হ্যাঁ সখা তো রাম ভজলে কাম নেই আর হরি ভজলে মরি বেশ হরি নাম ভজি ভজি করি মীরা বলি করি গুটে নারীতে বিষ পিয়ে দিয়ে মরি গলা হে প্রভু আজি পাইমি কালকে পাইমি পরদিন के पाइमी बोली केते बेले भी नहीं पाए হ্যাঁ 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 से लास्ट के पीस खाई कर मरी गला आहा आ कृष्ण भजले वंश बुढ़ा इंद्रदुम्न राजा कृष्ण कृष्ण के बोली 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 द्वापर जुगरे कृष्ण पाद चिन्ह नहीं पाइला सता भी बुड़ी गला कली जुगरे स्वप्न रे ताहाके जगन्नाथ स्वामी जेते बेले स्वप्न दिले से बरदौलटे निर्माण कलार ठुटा जगन्नाथ के आनी कर बरदौले रखला हाँ 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 इछिन आज्ञा ते निपत्रे थिले कामते जे जगन्नाथ ठुटा हेले सुभद्रा कहला ठुटा हेले कह बोली छ से कथा कहू जो सखा से कथा भी कही दम आज्ञा खाली टिके धैर्य धर गुड गुड कर प्रश्न आंसर दे दे जुमा सखा तो राम भजले काम नहीं हरि भजले मरी हाँ हाँ कृष्ण भजले वंश बुढ़ा बेश जगन्नाथ भगवान के जेते बेले आनला इंद्रदुम्न राजार वंश बुढ़ी गला हो तो केन्ना धरी तोरी बुआ केन ना धर्म रे बा सखा हाँ। ई कली जुगे कहार ना के धोले तोरी जिमा जानी छु कहे ना सखा ओ। अरे केड़े दुखे तोर मा जनम कोला ताके ने पालू चिनी আর বয়স গলা বেলে মুন্ডানি মুঠে নে দেবু ছুরন পানি আর কেড়ে দুঃখে তোর মা জনম কোলা তাকে নে পালু চিনি আর বয়স গলা বেলে মুন্ডানি মুঠে নে দেবু ছুরন পানি সখা কেড়ে দুঃখে তোর মা জনম কোলা তাকে নে পালু চিনি आहा বয়স গলা বেলে মুন্ডানি মুঠে নে দেবু ছুরন পানি आहा আজিকালি